اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر اذا حضر جب حاضر ہو احدکم کسی کو تم میں سے الموت موت ان ترکا بشرطیہ کے چھوڑے خیرا کچھ مال الوصیت وصیت کرنا للوالدین ماں باپ کے واسطے والاقربین اور رشتہ داروں کے واسطے بالمعروف انصاف کے ساتھ حقاً یہ حکم لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 آج کے درس میں شامل ہے۔ اس سے پہلے قصاص کا حکم دیا گیا، یعنی قاتل کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ اس کے بعد اب جو مرنے والا ہے، یعنی مقتول ہے یا اپنی موت خود مر رہا ہے، طبعی موت مر رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جانے سے پہلے وصیت کر جائے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کا حکم ہو، چاہے زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد۔ لیکن عرف میں، عام طور پر عرف میں یعنی عوام میں اور معاشرے میں جو چیز مشہور ہے عرف اس کو کہتے ہیں، تو عرف میں وصیت اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کام جو ایک شخص کے مرنے کے بعد کیا جائے۔ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن پورا کب کیا جائے گا؟ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے خیر۔ خیر کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر معنی مال کا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم دیا۔ تیسرا ایک لفظ استعمال ہوا ہے معروف۔ معروف کے معنی یہاں پر عدل اور انصاف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ وصیت کر جاؤ۔ تو یہ حکم کب کا ہے؟ یہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب تک ورثاء کے حصے اللہ رب العزت نے میراث کے مقرر نہیں کیے تھے، یعنی وہ آیت جس کو آیت میراث کہتے ہیں، وہ جب تک نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ حکم تھا۔ حکم یہ تھا کہ جب ایک شخص کو اپنے مرنے کے احوال نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے۔ عربوں میں ایک بات یہ تھی کہ جو شخص مر جاتا تھا تو اس کی ساری جائیداد اس کے بیٹے آپس میں ہی تقسیم کر لیتے، والدین کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب کسی شخص کو اپنی موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو وہ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت کرنا اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تو وہ وصیت کس کے لیے کرے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک حصہ مقرر کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنے ان رشتہ داروں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں اور جن کو اس میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملنے لگا اور یہ سمجھتا ہے کہ میری وراثت میں سے ان کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، تو ایسے رشتہ داروں کے لیے بالمعروف انصاف کے ساتھ جو ضروری ہو وہ ان کے لیے وصیت میں کر جائے، لکھ دے یا کسی کو بتا دے۔ اور اس میں انصاف کا جو حکم ہے تو اس میں اس کی نیت کسی کو محروم کرنے کی نہ ہو، کہ ایک رشتہ دار کے لیے وہ وصیت کر رہا ہے اس نیت سے کہ دوسرا رشتہ دار جو زیادہ اس کا مستحق تھا اس کو محروم کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں بلکہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 3 احکامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
वसीयत करना फ़र्ज़ है। दूसरा ये कि वालिदैन के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करे। और तीसरा हुक्म ये है कि वसीयत 1/3 तक की कर सकता है, इससे ज़ायद की नहीं कर सकता। तो इसमें जो सबसे पहला हुक्म है कि वसीयत फ़र्ज़ है, ये चीज़ मनसूख हो चुकी है। जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि वारिस के लिए वसीयत कोई नहीं। तो एक बात तो ये ज़ाहिर हो गई। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका हुक्म अब इस्तेहबाबी है, यानी मुस्तहब है, और वो हुक्म जो है पूरे के पूरे तरके में तो नहीं, लेकिन उसके 1/3 में वो वसीयत कर सकता है। यानी इसका वो हिस्सा कि 1/3 तक की वसीयत करे, वो हिस्सा अब भी बाकी है। हाँ, ये है कि उसकी फ़र्ज़ियत बाकी नहीं रही, वो मुस्तहब है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात कि वालिदैन के लिए वसीयत करना, तो ये तो मनसूख हो चुका है। आयत मीरास जब नाजिल हुई तो उसमें वालिदैन के भी हिस्से हैं, औलाद के भी हिस्से हैं, बीवी के भी हिस्से हैं, और इसी तरह और दीगर रिश्तेदारों के बारे में तफसील से सूरह निसा में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये जो 3 बातें हैं, फ़र्ज़ियत अब इसकी ख़त्म हो गई, मुस्तहब रह गया ये हुक्म। दूसरा ये कि वालिदैन के लिए वसीयत करना मनसूख हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि 1/3 से ज़ायद की वसीयत नहीं कर सकते, तो ये हिस्सा बाकी है। आज भी अगर कोई शख्स किसी के लिए वसीयत करना चाहे तो 1/3 की वसीयत कर सकता है। मसलन एक शख्स के पास 3 लाख रुपए हैं, तो अब इनमें से 1/3 हिस्सा वो 1 लाख रुपया है। तो उस वक्त के लिए ये हुक्म था कि इसमें से कुछ हिस्सा वालिदैन के लिए और कुछ हिस्सा करीबी रिश्तेदारों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं और ये समझता है कि इनको मिलना चाहिए, तो वो इस तीसरे हिस्से में, यानी इस 1 लाख रुपए में इन सब के लिए जो है वो हिस्से मुकर्रर कर जाता। और आज भी अगर कोई शख्स वसीयत करता है तो वो 1/3 तक की कर सकता है। अगर वो ये समझता है कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जिनको मेरी औलाद बाद में कुछ भी नहीं देगी और वो ज़रूरतमंद हैं। मसलन पोते की मीरास का मसला कि चचाओं की मौजूदगी में, उस जो पोता है, पोते के चचा मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये दादा की विरासत से महरूम रहेगा। तो अब दादा जो है ना वो फौत होने के करीब है या अपनी ज़िंदगी ही में, इसमें वफ़ात की भी कैद नहीं, वफ़ात मरज़ुल वफ़ात में पहुंचने की भी कैद नहीं, ये तो जिस वक्त भी चाहे वो वसीयत कर सकता है। तो वो वसीयत कर जाए कि मेरे पोते पोतियों को इतना इतना हिस्सा, यानी 1/3 हिस्से में से वो हिस्से मुकर्रर करके उनके लिए वसीयत कर सकता है। लेकिन ये जो वसीयत करना है ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जो हुक्म है ये हक़ है, फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ की अदायगी मुत्तक़ीन पर लाज़िम है। ये हुक्म परहेज़गारों के लिए लाज़िम है। यानी जो भी तक़वा रखता है तो उससे ये महाल है कि वो इस हुक्म को छोड़ दे। वो ज़रूर बज़रूर इस हुक्म पर वो ज़रूर अमल करेगा, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से उसको ये हुक्म लाजिम करार दिया गया है। अल्लाह ताला मुझे आपको सब मुसलमानों को कुरान और सुन्नत खैरुल अनाम समझने, सीखने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। कुतिबा अलैकुम, फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर, इज़ा हज़रा, जब हाजिर हो, अहदकुमुल मौत, किसी को तुम में से मौत, इन तरक खैरा, बशर्तिये के छोड़े कुछ माल, अलवसीयत, वसीयत करना, लिलवालिदैन, माँ बाप के वास्ते, वल अक़रबीना, और रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ़, इंसाफ के साथ,
حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر، وما توفیقی الا باللہ۔